berhenti sebentar. Kita coba dulu di pinggir jalan. Kita lempar dulu umpannya. Kaget coy, dapat coy. Sian si kecil, tak rilis aja. Waduh, matanya kena. Udah nyemplung. Oke, bye bye.
Hahaha. Lumayan coy. Hah? Nang kono. Awak elek kali, bengkok-bengkok. Galak coy, galak coy. Alah, ucul toto. Iya. Lumayan toh. Hah? Iya. Nyangkut-nyangkut tuh kan.
Alah, ucul toto. Iya. Lumayan toh. Hah? Iya. Nyangkut-nyangkut tuh kan. Panas. Ini di wujud. Ini di. Iya.